हेलो हाय वेलकम कर मोटे फ्रेश वीडियो को आज जाऊँ मो भाई मोटे जैकेट आने यार मो जुजु भाई हम 3 जना जाऊँ मिसिक नयागढ़ आबू एनु आम भि मैट जाऊँ गोटे नुआ भी खोली बढ़िया बढ़िया कलेक्शन पैंट सार्ट भी सब रखी जाऊँ भि मैट पाखे देखो नयागढ़ एवं आसलु जाऊँ जैकेट पाखे देखिए गाड़ी फाड़ी भी पार्किंग करूँ भि मैट पाखे आसिक पाईगलु चलो गाड़ी पार्किंग कर गाड़ी पार्किंग करता हूँ चलो भितर भल जिनस बोले कोई गोटे भी जिनस भल जैकेट भी नाला तो ये पुणी बाहरी पहले जीव अलका को अलकार जैकेट पैकेट जहाँ भी धरिक आसो ये किसी भल ना जिनस मैट्रे भी आम विद्या नौ कारण ये किसी भी भल लगे तो चलो अलगा 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 जाकि देखा सेकेंड फ्लोर को आस जैकेट तार ऊपर रोज ना से ट्राफिक भयंकर जाम पूरा आम जाम भितर फसी कहलो ट्राफिक अलग प्रकार भाई गाड़ी बाड़ी जो ठिया अध घंटे ठिया जाऊँ दुकान गोटे स्टाप्लर देवाई स्टाप्लर किଣା किणी सरी आम जाऊँ घर को ओल्ड नहीं तड़ी तड़ी आड़े दुकान दीदी भाई मोमो नहीं जाते बरा खायापाई गोटे चेक लोक बरा भी बुझू भाई मस्त बरा पूरा एकदम बरा तो मली आसते खायापाई यहाँ हूँ बरा दुकान नुआ बस स्टाण्ड पाईगलु आनी फेमस आलू चप मत खुआ दिया नुन्नू है भाई नुन्नू है तू भाई क्या जो कर दीजिए सबको रे बोलाउनु भाई हां बोलाउनु मस्त लाउजी खाउडी मैंने बस सोचा अभी अभी फ्रंट रेड जो दुकान अच्छी फ्रंट रे सेडी जाउछु नौ बस स्टैंड पड़े आइलु शीत शीत प्रबल ना से जाइलु नौ बस स्टैंड थिलु कॉफी बनौथिला तो से पे करी थिलु एठी से माने बे कॉफी पिउछंदी मो कॉफी एठी थुआ आइछि ताल से 3 जणा का चीयर्स करी पीबु हमर चाबी पी सरला ए बाहर पड़लु गांव को नौ बस स्टैंड रे विद्या नउछु सब घर तो विद्या गले विद्या तो बाला ना कितनी कौन बहुत जोरे कांटी बड़ा शीत ना जोरे शीत बाबा रास्ता देखा कुहुड़ी कुहुड़ी रास्ता सी गाँव में पाईगलु पुनादा अपेक्षा कर रही मो पुनादा जस्ट रोल फॉल सब किଣା करदे बाबा को पुनादा ठिया तो गाँव को एंट्री कर दीजिए टाइम आसिक 9टा है जम गाँव गेट गाँव जस्ट आसिक पाई तो भाई शीतर माहौल केमती तपई घाटी चिप फुल तपई आंसर दे पारे जैकेट तो जानी जानी
ନାଇଁ ଫୋନ ଏବେ ଗାଡ଼ିଟା ଚଲେଇକି ଜାଣିପାରୁନି କି ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ କରିକି ତାହେଲେ ସେଠି ଫୋନଟା ଉଠେଇବ ବୁଝିଲ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ହେଲମେଟ୍ କିନ୍ତୁ 3 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ ପବନ କହିବି ରହୁନୁ ବେ ଜିଜୁ ଭାଇ ଆମର ଏଇଠି ବିଦାୟ ଦୋବା ଦୋକାନଟି ୱେଟ୍ କରିକି ଥିବୁ ମୁଁ ଆସିବି ହେଲା। କୋଉଠିକି ଯିବା? ଏଇ ତାଙ୍କ ସେଇ ଇଏରେ କ୍ଲବ୍ ଏଠି ବସିବା ଆମର। ହଉ କାକର ଭାଇ ଟୁପଡ଼ ଭାଇ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର। ସବୁ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଘର କାମ ତ ଚାଲିଛି ଅଧା ଅଧି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଜିନିଷ ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବି ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ କରିଦେବୁ ଆଉ। ପାଇଗଲି ଘରେ ହେଲୋ କଣ କହୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ପରା B for बॉल ଗେଲେ ବି ଆମର ଢେର ପାଠ ପଢି ଦେଲାଣି। ଟିକେ ହେଲା ରୋଲଟା ଖାଇସାରିଲି ଆଉ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି କବାଡ଼ି ଦେଇ ଦେଇଛି ଯାଉଛି ବି ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଲବର ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଥିଲି ସେଇଠୁ ସମସ୍ତେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲେ। ରାତି ଆସିକି 9:30 10ଟା ବାଜିବ ଯାଉଛି ଟିକେ ବସିବୁ ଟିକେ ଗେମ୍ ଟିକେ ନ ଖେଳିଲେ ମନ ବୁଝିବନି ଯାଉଛି ଗେମ୍ ଟିକେ ଖେଳିକି ପୁଣି ଆସିବି। ନଟୁକୁ ଏବେ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି କହିଲେ ଆସେ କ୍ଲବରେ ବସିବା କେହି ବି ନଥିଲେ ନା ତାକୁ ଡାକିଲି ତ ସେ ଆସିଲା ଭାରି ଯାହା ଯିବେ ଭିତରେ ଟିକେ ବସିବୁ 10ଟା ହେବ ଗେମ୍ ଖେଳ ସରିବ ତାପରେ ଯାଇ ଘରକୁ ଯିବୁ ନା କଣ ଯାଉଛି ଘରକୁ ରାତି ଏବେ 10ଟା ହେଇଗଲାଣି ନା ସେଥିପାଇଁ ପଳଉଛି। ନୂଆ ମେମ୍ବର ଗୋଟେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କଲା ମାନେ ସେ ବହୁତ ଲାଜ କରୁଛି ନାଚି ଟୋକାଟା ନା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁହଁଟା ଟିକେ ଓ ରସିଆନ ରଟା ପୁରା ବୋପା ଦେଖୁଛ ଟିକେ ଟିକେ ଅନଉଛି ବେଶୀ ଅନେଇଲେ କାଳେ ଦେଖିଦେବେ କି ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଏଠି ଘରେ ପାଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର ଏବେ ଟିକେ ହେଲା ଆସିକି ପାଇଲି ତ ଆଉ ତ ବ୍ଲଗ୍ କରିହେବନି ରାତି 9ଟା 10ଟା ହେଲାଣି ଯଦି ଶୋଇବି। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ଟିକେ କରୁଥିବେ। ଆସୁଛି ଟାଟା ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।